السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم على قناتكم بروف دو فرنسي معاد. اليوم سوف نجري اختبار في اللغة الفرنسية للفصل الثاني لتلاميذ السنة الثانية متوسط. فلنبدأ على بركة الله. إذا إليكم الموضوع: لو شوكا et les corbeaux. لي شوكا هو او بيان لو شوكا هو يعني الغراب، هو نوع من العصافير جاي صغير يشبه الغراب ولكن جاي صغير. اي لي كوربو هو الغراب او بيان الغربان، راها في البلوريال هنايا لي كوربو يعني الغربان. ان شوكا كي dépassait en taille les autres chocas, méprisait tous ceux de sa tribu. قالك واحد الغراب يعني فات لاطاي تاع القطيع تاعو، يعني الغراب الاخرى، وكان يعني حسب روحو يعني ماشي ما ينتميش لهذيك المجموعة. سي ديسيدي جو في فيفغ شي لي كوربو. صاي قررت باش نروح نعيش عند الغربان. Mais une fois arrivé chez les corbeaux, on ne te connaît pas. Repars chez toi. غير مرة وصل عند الغربان حتى قالوا له الغربان، قالوا له ما نعرفوكش، قالوا له روح لدارك، يعني روح القطيع تاعك. انا راه في طريقه. et de retour chez les chocas، وفي عودته الى القطيع تاعو يعني الغراب، قطيع تاع الغراب. on n'était pas assez bien pour toi. Eh bien, tu n'as qu'à repartir. قالوا له الفريق القطيع تاعو، قالوا له باللي ماناش يعني ساتيسفي بك، يعني ماناش راضيين عليك، ولهذا ماذا بك عاود روح ارحل. صحيح. Si tu préfères un autre pays à ta patrie, tu risques là-bas d'être rejeté comme étranger. Et de retour chez toi, ton mépris t'aura rendu odieux. قالك إذا كنت تفضل العيش في بلد من غير بلدك، أنت يعني تغامر باش تعيش على بأنك غريب في هذاك البلد، وبعودتك إلى منزلك ولا إلى بلدك غادي تكون كشغل أوديو، بمعنى بغيض، يعني ما راضيينش عليك. صحيح. سيجعلك هذا الشيء بغيض، يعني ما تحش بالراحه كعود تولي. صحيح. قبل ما نوصلوا في التمارين بغيت نقول لكم بلي نقدم دروس خصوصيه عن بعد بواسطه تطبيق الزوم لتلاميذ سنوات التعليم الابتدائي الثالثه والرابعه والخامسه، وسنوات التعليم المتوسط الاولى والثانيه والثالثه والرابعه متوسط، بسعر جد رمزي 1000 دينار جزائري للشهر، كل ما يقابله 5 حصص في الشهر. للمزيد من المعلومات يرجى منكم التواصل معي في صفحة الفيسبوك، الرابط تاعها متواجد في صندوق الوصف، وشكرا. Donc maintenant les questions. Compréhension de l'écrit. Choisis la bonne réponse. Cette fable se représente sous forme prose, bande dessinée, vers. هاد الحكاية مكتوبة على شكل نثر، بان ديسيني ولا vers، يعني بيوت شعرية. Cette planche se compose 8 vignettes, 5 vignettes, 3 vignettes. Que veut à faire le choca? Réponds par vrai ou faux. Les corbeaux acceptent le choca de vivre chez eux. Les chocas blâment le choca de son retour. Les chocas blâment le choca de son retour. Complète par une vignette, un cartouche, les personnages, la bulle de parole. Identifiez les types de phrases suivantes.
phrase interrogative, phrase impérative, phrase déclarative. On ne te connaît pas. Repars chez toi. Souligne le verbe de parole, puis met les ponctuations. Le chocat hurle. On n'était pas assez bien pour toi. Dero, سطروا على le verbe de parole ou dero les ponctuations علامات الوقف. Conjugue les verbes entre parenthèses. Le chocat décidé de vivre avec les corbeaux, présent de l'indicatif. Les chocats blâmaient leur frère, futur simple. Donne les verbes de manière des adjectifs suivants. Méchant, doux. La 9e question. Quelle est la morale de cette histoire? Et production écrite. Réécris la bande dessinée en prose. إذن فلنبدأ بالإجابة على الأسئلة. Compréhension de l'écrit. Choisis la bonne réponse. نختار الجواب الصحيح. Cette fable se représente sous forme prose, bande dessinée, vers. هاد الحكاية راه مقدمة لنا على الشكل مقدمة على شكل بروز يعني نثر يعني كي يكون عندنا نص. باند ديسيني يعني على شكل رسوم متحركة. فيغ على شكل بيوت شعرية. إذن sous forme bande dessinée على شكل bande dessinée. Cette planche se compose هاد la bande dessinée تتكون من 8 vignettes 5 vignettes ou bien 3 vignettes. نمشيو نحسبوهم 1 2 3 4 5 6 5 plutôt. Allez, ce n'est pas une planche mais فيها المورال هذا ما كان. Alors c'est 5 vignettes. 5 vignettes. هذيك اللي مكتوب فيها المورال ce n'est pas une vignette. Que veut à faire le chocat? Que veut à faire le chocat? واسم كان باغي يدير le chocat. الغراب واسم كان حاب يدير هاليك. C'est décidé. Je vais vivre chez les corbeaux. Il veut vivre chez les corbeaux. كان حاب يعيش مع الغربان. Alors كيفاش غادي نجاوبو؟ Il veut vivre chez les corbeaux. Point. Ça y est? غادي نديروها différentes couleurs. Réponds par vrai ou faux. Les corbeaux acceptent le chocat de vivre chez eux. قبلوه باش يعيش معاهم. Est-ce que c'est vrai ou faux? C'est faux. ها. On ne te connaît pas. نكروه كاع ما عرفوهش. Repars chez toi. عاود ولي لدارك. Alors, c'est faux. ديروها. Les chocats blâment le chocat de son retour. القطيع تاع الغراب ولا يعني لاموه الغراب على اللي ولا. C'est vrai ou faux? C'est vrai. هيا. On n'était pas assez bien pour toi. Eh bien, tu n'as qu'à repartir. عفوا.
قالوا له بلي ماناش ملاح معاك. قالوا له اذا عاود رجع وين ما جيت. alors c'est vrai. عفوا. Complète par une vignette, un cartouche, les personnages, la bulle de parole. إذن هاد deux flèches لوين راهم ماشيين. Les personnages sont les personnages. Les personnages. هذه c'est une vignette. Une vignette. Une vignette c'est جاية كشغل ou bien une bande. نقولوا لها une vignette ولا une bande. يعني هي مشهد من مشاهد la bande dessinée. alors une vignette. Qu'est-ce que c'est؟ دابا ماشي هناك. c'est la bulle de parole. La bulle de parole. Et qu'est-ce que c'est? C'est un cartouche. Cartouche ou un texte descriptif ou narratif assumé par le narrateur. يعني هو النص وصفي، يعني يوصف لنا واش كاين فين هذاك المشهد، ولا سردي يسرد لنا واش كاين فين هذاك المشهد، يحكيه الراوي. ان cartouche. Identifier les types de phrases suivantes. عندنا la phrase interrogative, la phrase impérative et la phrase déclarative. ومازال باقي la phrase exclamative. ما درتهاش، مي عطيت لكم انا ثلاثة يعني باش تختاروا بين هادو الزوج. عطيت لكم deux phrases. On ne te connaît pas. On ne te connaît pas. Quel est le type de cette phrase? نحن لا نعرفك. C'est une phrase déclarative. C'est une phrase déclarative à la forme négative. La phrase déclarative. Ça y est, c'est une phrase déclarative. Repars chez toi. Repars chez toi. Repars chez toi. هنا راها الجملة تبدا لنا un verbe conjugué à l'impératif. Conjugué à l'impératif. Donc, c'est une phrase impérative. جملة أمرية. Phrase impérative. Souligne le verbe de parole, puis mets les ponctuations. غادي نسطروا على le verbe de parole. عاود نديرو les ponctuations. Les choca hurlent. On n'était pas assez bien pour toi. إذا كيفاش نديرو؟ Où est le verbe de parole؟ ها هو hurle. C'est le verbe hurler. نسطرو عليه. دروك واش غادي نديرو؟ غادي نديرو les deux points, ouvre guillemets et on met, et c'est à la fin de la phrase point, et on met ou bien on ferme les guillemets. Et voilà. هنايا مادام ما تسطروش عليها نديروها en différentes couleurs. Les points ou le guillemets نديروها en rouge. هذا هو le verbe de parole hurle. Et ici oui j'ai oublié ENT hurle. ENT deux points les guillemets et c'est ça. Ça y est, puisque هنا علاش لي شوكا راه عندنا في البلوريال. هنا j'ai oublié باش ندير ENT درت et merci. Conjugue les verbes entre parenthèses. Conjugue les verbes entre parenthèses.
Le choca décidait de vivre avec les corbeaux. نصرفوها في البريزون دو l'indicatif. إذا كيفاش غادي تولي؟ décide décide la terminaison e. Les verbes تاع premier groupe كيفاش نصرفوهم au présent de l'indicatif؟ e es e ons ez ent. عندنا le choca نعوضوها ب il par le pronom il. Donc décide. Les choca blâmaient leurs frères. عندنا les choca وعندنا نصرفوها في الفيتور. Alors blâmeront. blâmeront. هنايا l'accent circonflexe ما تنساوهاش puisque l'accent circonflexe تلعب دور تاع حرف. blâmeront leurs frères. هنايا ما نعرفش نديرو في الكلافي l'accent circonflexe على بها ما درتهاش حتى استغليت donne les verbes ou bien donne les adverbes de manière des adjectifs suivants. هاتي suivant. عندنا méchant méchamment méchamment. Doux doucement doucement. Ça y est. هنايا méchant نحيو ال ANT ونديرو amant. وهنايا دو نحولوها للفيمينا تولي عندنا دوس ونزيدو لها aimant تولي عندنا doucement. Et quelle est la morale de cette histoire? هاهي. Si tu préfères un autre pays à ta patrie, tu risques là-bas d'être rejeté comme étranger. Et de retour chez toi, ton mépris t'aura rendu odieux. Donc, هذه هي la morale. قال لك إذا كنت تفضل العيش في بلد من غير بلدك أنت تخاطر يعني بالرفض كأجنبي. وإذا عدت إلى بلدك غادي تكون بغيض سيجعلك هذا الشيء بغيض. ألوغ كيفاش غادي نديرو هنايا نكتبو مورال. Si tu préfères si tu préfères un autre pays à ta patrie, tu risques là-bas d'être rejeté comme étranger. Et de retour chez toi ton mépris t'aura rendu odieux. Ton mépris t'aura rendu odieux.
صحيح. هذا هو ولا هذه هي لا مورال. برودكسيون اكريت ريكري لا بوند ديسيني اون بروز، يعني نعاودو نكتبو لا بوند ديسيني على شكل نثر. باين هذه بلا ما نساو لي فيرب دو بارول، لي لوكوتور، عندنا لي شوكا لو شوكا، وعندنا لي كوربو. اذا تبعوا معايا دوك عاود نولي نكتبو الحوار مع بعض. إليكم الوضعية. Le choca et les corbeaux. Voici le titre. Il était une fois un choca qui dépassait en taille les autres chocas. Le choca dit: c'est décédé, je vais vivre chez les corbeaux. Mais une fois arrivé chez les corbeaux, il déclare: on ne te connaît pas, repars chez toi. De ton retour à sa tribu, les chocas le blâment. On n'était pas bien assez pour toi. Eh bien, tu n'as qu'à repartir. وبهذا وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا لمشاهدتكم الفيديو. ما تنساش بالاشتراك على القناة وتفعيل الجرس لتحصيلكم كل جديد. وما تبخلوناش باعجاباتكم وتعليقاتكم محفزة لكي نواصل ونستمر. إلى اللقاء.